अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, जब से पीडीएम से पीपल्स पार्टी की और एएनपी की अलहदगी हुई है तो उस वक्त से बयानात का और तुंदो तेज़ इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। और अगरचे इख्तलाफात जो हैं वो सियासी पार्टियों में मौजूद रहते हैं और हमेशा ऐसे बयानात भी सामने आते रहते हैं। तो देखना यह है कि इन बयानात को पसे पुष्ट डालकर जो उनका बुनियादी मकसद था उसको अचीव क्यों नहीं किया गया, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या मसाइल थे और क्या ज़िमनी इलेक्शंस में जो इनकी जीत थी वो पीडीएम से मशरूत थी या ये अलग अलग सियासी पार्टीज़ जो हैं इन्होंने वो ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई, और क्या इनके बीच कोई ऐसी दरार डाली गई ज़िमनी इलेक्शंस में जीत के बायस, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बजट की आमद है और 2020 और 21 का साल जो है वो शदीद महंगाई का साल रहा और महंगाई की शरह जो है वो 16 से 18% के दरमियान रही। और अगले साल में हम देखेंगे कि कीमतों की वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट है और क्या वो इसमें कामयाब हो सकेगी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी नवाब तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एज़ यूजुअल पीडीएम जो है उसका काफ़ी शोर है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी की जब से अलहदगी हुई है तब से हम देख रहे हैं कि बयानात का और तुंदो तेज़ इल्ज़ामात का सिलसिला एक दूसरे पर लगाने का सिलसिला जारी है। तो ये तो इख्तलाफात जो हैं ये सियासी पार्टियों के दरमियान रहते हैं, इस तरह के बयानात भी आमतौर पर अमूमन आते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि इन बयानात को पसे पुष्ट डालकर जो पीपल्स पार्टी है, ये तमाम पार्टीज जो हैं वो उनको एक अपने बुनियादी मकसद पर फोकस करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा जेट स्टार्ट मिला था पीडीएम को, खसूसन मरियम नवाज साहिबा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आई थी, एक बड़ी अच्छी बाइंडिंग नज़र आई थी। जिस तरह से हमने एक दूसरे के जलसों जलूसों में जाके शिरकत की और अपना वो भी जो आई उन्होंने आके विजिट किया पीपल्स पार्टी का, जो दोनों का एक अंदाज भी मिलता था, एग्रेसिव स्टाइल था दोनों का ही। जी बिल्कुल, वेरी एग्रेसिव और बड़ा अच्छा था। पर फिर ये पता नहीं क्यों ये मुश्किलात जो आई, ये जो थोड़ी बहुत बयानबाजी आई जिसकी वजह से दरारें पड़ गई ना कि तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग में पर पूरे पीडीएम में। और आपने देखा कि जो बुनियाद रखने वाला था पीपल्स पार्टी थी, वो बुनियाद रखने वाली जो कामयाबियां आपने नजर आई, जो कामयाबियां नजर आई, जो आपने सक्सेस स्टोरीज देखी, चाहे वो बाय इलेक्शंस आपने देखा 13 में से 12 बाय इलेक्शंस पीडीएम जीती है और ऐसी ऐसी सीटें जीती हैं जो उनकी छोड़ी हुई सीट्स थी, जो पहले वो जीत चुके थे, वो भी हमने जीत के दिखाई। आपने देखा एक सक्सेस स्टोरी थी जो मौलाना साहब कह रहे थे हम सेनेट में ना जाएं, सेनेट का इलेक्शन ना करें, हमने सेनेट का इलेक्शन भी किया और जो मेजोरिटी मिली हमारे वोटों से ज्यादा हमने वोट उठाए, यूसुफ गिलानी साहब कामयाब हुए, वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी। तो जितनी भी बातें हमारी उन लोगों ने मानी उन सबसे पीडीएम मजबूत हुई और हुकूमत कमजोर हुई। पर ये बयानात की वजह से कुछ तलखियां हो गई, कुछ दूरियां हो गई। पर मैं समझता हूँ जो बयानिया है शहबाज शरीफ साहब का, अगर उनको आगे आने देते हैं, अगर वो लीडिंग रोल में आते हैं नून लीग की तरफ से, तो आप देखेंगे कि फिर से पीडीएम मजबूत होगी और हुकूमत को एक बार और बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। सही। तो तैमूर साहब, क्या आप समझते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबियां पीडीएम ने हासिल की और जैसे आपने कहा कि 13 में से 12 जो हलके थे उनमें जो है वो कामयाबी मिली और हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए ये जीत हम सब जानते हैं कि रिवायत के ख़िलाफ़ थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल से खौफज़दा होकर आपकी पार्टीज़ के दरमियान में या पीडीएम के दरमियान में कुछ जो है दरार डालने की कोशिश भी की गई? मैं समझता हूँ हम अगर लड़ रहे हैं आपस में तो हमारा अपना कसूर है ना। फिर वो या मैं हो सकता हूँ या नून लीग हो सकती है या मौलाना साहब जिसको हमने रखा था एक एम्पायर की हैसियत में, एक न्यूट्रल आदमी की हैसियत में, उन्होंने भी कुछ साइड लेफ्ट और राइट की जो कि गलत था मेरे ख्याल से। अगर वो एक बेहतर बयानियां रखते, अगर वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते, अगर वो इक्वली सबको चलाते तो बेहतर होता। अगर आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेयूआई का एक हिस्सा बनकर चल सकती है, दैट्स इम्पॉसिबल। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री। तो हमें एक इंडिपेंडेंसी चाहिए। हमने जब कहा था कि हम अपने फैसले सीसी के थ्रू जाके करते हैं पार्टी के, तो हम वी मेंट बिजनेस एट दैट टाइम। जब धरनों की बात आई हम सबसे आगे थे, जब इलेक्शन लड़ने की बात आई हम सबसे आगे थे, जब बात आई
اسلام آباد میں آخری جو ہم نے پلان کیا تھا دھرنا کرنے کی تو ابھی سب باتیں کر رہے تھے. ہم نے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو یونین کاؤنسل بیسس پہ موبلائز کر لیا تھا. اس وقت کہا گیا کہ نہیں وہاں پہ نہیں جانا اور اب ہمیں استعفیٰ دینے. تو آف کورس استعفیٰ تو جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی اجازت نہیں دے گی تو ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ پہ آپ نے نون لیگ کو استعفے نہ دینے پر راضی کر لیا تھا. جی تو پھر معاملہ کہاں بگڑا؟ یہ تو معاملہ تو جا کر یہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ تھی اس پر معاملہ بگڑا. اگر آپ میرے پرسنل دل کی رائے پوچھ رہی ہیں تو میں وہ بتانے میں بالکل ہی گریز نہیں کروں گا. میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا مولانا صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو کہ اتنا کوئی سکسیس ہم ہر جگہ پر لے لیں گے, ہمارے جلسے اتنے کامیاب ہوں گے, ہم اتنی بائی الیکشنز جیت جائیں گے, ہم اسلام آباد میں ایک انفلوئنشل کارنر لے سکیں گے, ہم پنجاب میں اپنے پیر زیادہ سخت کر لیں گے. تو مولانا صاحب اور میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ, شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, پر میرے حساب سے انہوں کو تھوڑا خوف زدہ تھے کہ پیپلز پارٹی کو آگے لے جانے سے ہمارا نقصان ہوگا, ہم کمزور ہوں گے اور وہ سخت ہوں گے. ہم نے جو ان کو آفر بھی دی تھی کہ ہم ان کو چیف منسٹر پنجاب بوزدار گرا کے دے رہے ہیں اور وہ جس کو چاہیں لائیں, جس کو چاہیں سی ایم پنجاب بنے, اس میں ہمارا واسطہ نہیں ہے, بیکاز وی آر مائنورٹی اوور دیئر ان دی اسمبلی دیئر. تو ہم نے تو ایسی آفرز کی جس کے ساتھ میرے خیال سے گھبرا کے اور پھر شاید نے سوچا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اسی کو کمزور کیا جائے یا دور کیا جائے. پر آج بھی آپ دیکھیں گی ہم نے جب سیٹیں لی, جب ہم نے سیٹیں جیتی, جب ہم نے ووٹ توڑے پی ٹی آئی کے, تو تب ہمیں شاباشی مل رہی تھی. اور جب کچھ آزاد اراکین سینٹ کے جن کے اوپر باپ کا جو ہے نام لگا کے اور کرٹیسائز کیا گیا, تو جب ہم ووٹ ان کو لے کے دے رہے تھے تو تب ہم بہت اچھے تھے. تو بات تو صرف اتنی سی تھی نا کہ آپ وہ کلیئر کر دیتے کہ یہ آزاد اراکین ہیں, یہ باپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن اصل میں وہ ایک آپ پروف کرنے میں ناکام رہے نا. پروف کرنا تو تھا ہی نہیں, آپ کو دیکھنا تھا کہ وہ آزاد جیت کے ہیں یا وہ باپ کے ساتھ جیت کے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ اب باپ کو چھوڑ کر ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ آج وہ سینٹ میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں. کیا انہوں نے باپ کو, لیکن وہی بات ہے نا کہ انہوں نے باپ کو چھوڑ کر تو آپ کو ووٹ نہیں دیا ہوگا نا. خیر یہ تو بات پرانی ہو گئی. تیمور صاحب, جو اصل معاملہ ہے جو آپ نے جس بنیاد پر یہ پی ڈی ایم بنائی تھی اور بلا شبہ پیپلز پارٹی نے بنائی تھی کہ ایوان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ اس حکومت کو گرانے میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا جو آپ کا پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد تھا, کیا پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا کہ جب آپ نے, اگرچہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی حکومتیں جو ہے وہ نہیں گرائیں گے اور ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے اور یہی جمہوریت کی جیت ہوگی, تو جب آپ نے ایک دوسرے کے لیے اتفاق کیا اس معاملے پر, تو آج بھی آپ کے ذہن میں تو یہی ہونا چاہیے کہ اس حکومت کو بھی ان کا وقت جو ہے وہ پورا کرنے دینا چاہیے. تو کیا آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا جو آپ اس طرح ایک خاص سٹینس پر اکٹھے ہوئے, یا پھر یہ دوسرے بیانات کی طرح ایک جو پوائنٹ سیٹ کیا گیا کہ جہاں پر جو ہے وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو کسی جمہوری حکومت سے کمپیئر نہیں کر سکتی. جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا پبلک کا, آپ کے شہریوں کا ووٹ لے کر آتی ہیں. یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ سلیکٹرز سلیکٹڈ ان کو لے کے آئے ہیں اور ان کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. یہ جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں اور ابھی بھی زیادہ تر تاثر یہی پایا جاتا ہے, لیکن ہم کہیں پر بھی دیکھیں دنیا بھر میں کہیں پر بھی 100% کنٹرولڈ الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو جو پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جوڑ توڑ بھی کی جاتی ہے. تو پبلک سینٹیمنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پبلک سینٹیمنٹ تو آپ کے سامنے آ گیا نا, ان کی 2-2.5 سال 3 سال کی کارکردگی کے بعد یہ الیکشن پر الیکشن ہارتے گئے. آفٹر دیئر پرفارمنس, وہ ان 3 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ الیکشنز جیتے, الیکشنز ہارے اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ جیتی. لیکن یہ پبلک سینٹیمنٹ 2018 میں موجود تھا جس کی بنیاد پر ان کو ووٹ پڑا تھا. یہ تو آپ کو نہیں پتا ہوگا, تو مجھے پتا ہوگا. میں الیکشن جیت کے آیا ہوں, میرے والد الیکشن جیت کے, ہم نے کس طرح سے الیکشن لڑی, ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں, ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا اور ان کو واپس تب لایا گیا جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. ہمارے ڈائی ہارڈ لوگ بیچارے جو وہ صدیوں سے ہمیں ووٹ دے رہے تھے, انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ہمارے خلاف
वोट तो उन्होंने फिर भी हमारे खिलाफ नहीं दिया, पर हमारे झंडे उतार के पीटीआई के झंडू जरूर उन लोगों ने लगाए. तो वी नो, द वंस हु हैव गॉन थ्रू द इलेक्शन नो हाउ वी फॉट द इलेक्शन, हाउ टफ इट वाज. और मेरे ख्याल से पंजाब में तो शायद ज्यादा सख्ती थी सिंध से भी. तो ये चीजें बहुत मैटर करती है. अब देखिएगा, अब आपकी जो बात है ना, आई एग्री विद यू, आपने कहा कि कंट्रोल एक लेवल तक हो सकता है, एक परसेंटेज तक कंट्रोल हो सकता है. और अब जो इलेक्शन आएगी, चाहे कोई कुछ भी करे, क्या भी चाहे, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खून रेजी होगी, पर उनके कहने पर लोग नहीं देंगे पीटीआई को जिस तरह से वो पहले दे चुके हैं. यू आर गोइंग टू सी अ बिग डिफरेंस. अभी आपने देखा ना सिंध का क्या हाल है. जो कराची में ये इलेक्शन जीते थे बड़ी बड़ी लीड से, आज वही इलेक्शन उन्होंने हार के और दूसरे नंबर नहीं पर 5वें और 6वें नंबर पे पीटीआई के कैंडिडेट्स आ रहे हैं. आपने देखा है 2 पीटीआई के सिटिंग एमपीएस जो हैं, शहरियार शर साहब और अबड़ो साहब, उन लोगों ने विनिंग सीट्स लेने के बावजूद पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शमूलियत की है. दे हैव वोटेड फॉर अस इवन ड्यूरिंग द सेनेट इलेक्शन. तो ये तो इन लोगों का हाल है. तो आई एम जस्ट होपफुल कि वी शुड स्टे टुगेदर. सारी अपोजिशन जमातों को एक साथ रहना चाहिए. अगर मेरे ख्याल से हम गुरेज करेंगे फ्रॉम गिविंग अननेसेसरी स्टेटमेंट्स, तो ये बेहतरी से काम हो सकता है. सही. अच्छा, मैं कोरोना के हवाले से कुछ बात करना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त सिंध में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो मैय्यज लिए जा रहे हैं, जो एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे. अभी तो 6 बजे है, लेकिन आज से शायद 8 बजे तक हो जाएगा. तो 8 बजे तक बाज़ार बंद होंगे और जो दूसरे मैय्यज लिए जा रहे हैं एक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, और इतवार और हफ्ते और इतवार को जो है वो बाज़ार भी बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगी. तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से तो क्राउड ज़्यादा इकट्ठा होता है? क्योंकि अगर आप हफ्ता और इतवार को छुट्टी दे देंगे तो जुमे को जो क्राउड इकट्ठा होगा वो तो होगा. देखिए, आप अगर थोड़ा पास्ट में देखें, जब इमरान खान बैठ के कह रहा था कि कोरोना से घबराना नहीं है, नज़ला है, जुकाम है, जो शांदा पियो सही हो जाओगे, तो उस टाइम पे मुराद अली शाह साहब ने पूरी स्टडी की हुई थी कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है. एंड सिंध इज द सक्सेस केस. सिंध इज whom the other provinces were following. They were doing what we were doing. तो हमें जो एक्सपीरियंस है हम वो लगा रहे हैं. और आपने देखा कितने फिगर्स हाई चले गए थे. द पॉजिटिविटी रेट हैड गॉन वेरी हाई. आज उस रेट को हम नीचे लाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से हमने 6 बजे से 8 बजे कर दिया टाइमिंग. और इंशाल्लाह ताला और सिचुएशन बेहतर होगी तो हम 8 से 10 पे ले जाएंगे. हमने जो आउटडोर डाइनिंग बंद की हुई थी, हमने आउटडोर डाइनिंग आज से खोल दी है. रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं. और ऑफ कोर्स SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी लोगों को. और मेरे ख्याल से हमें जिस तरह हम काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने देना चाहिए. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द बिजनेस कम्युनिटी. ताजर हमसे इस वक्त कुछ नाराज हैं, पर उन्होंने देखा है कि जो हमने बात की थी, हमने फोकस किया था, जो हमने कमिटमेंट्स की थी, हमने पूरी. वी टोल्ड देम वंस द फिगर कम्स डाउन we will give leniency. We have given that leniency. And inshallah taala in some time we will even give more leniency. अच्छा, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ कि बहरिया टाउन कराची वाला जो मामला है, इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो धरना भी दिए बैठे हैं और गैर कानूनी कब्ज़े छुड़वाने का मुतालबा भी किया जा रहा है. और उनका ये भी कहना है कि जितनी ही ज़मीन उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उतनी ज़मीन जो है उस पर अपना मंसूबा महदूद करें, हमारे जो घर हैं उन तक ना पहुँचें, क्योंकि बाकी जो कार्रवाई जितनी भी की जा रही है वो गैर कानूनी है. तो अभी तक तो ये एहतजाज हमें पुरअमन नज़र आ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये एहतजाज है, अगर इस पर जो दुश्मन अनासर होते हैं वो इस पर अटैक कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? लेट मी अपडेट यू. रिसेंट जो थोड़े अरसे पहले जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हो गई थी. बहुत ज़्यादा तोड़म फोड़ हुई है, आग लगा दी गई है बहुत सी जगहों को, बिल्डिंग को आग लगा दी गई है, बहरिया के गेट्स जला दिए गए हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को आग लगी हुई है इस टाइम पर. और बड़ी मुश्किल से हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब हुए. तो जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, पीसफुल प्रोटेस्ट को एक जमहूरी हुकूमत कभी भी मना नहीं करेगी. हम इनफैक्ट उनको इनकरेज करेंगे, अगर वो आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो प्रोटेस्ट करें. वो धरना लगाना चाह रहे हैं पीसफुल, वो धरना लगाएं, वो रोड्स को डिस्टर्ब ना करें. पर जो आज बहरिया में हुआ है वो बहुत सरासर ज्यादती हुई है. हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे, चाहे क्यों ना हमारे अपने हों, कि वो आके आम लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान दें. उनको जानी मानी नुकसान नहीं लेने देंगे. ये सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी है टू कीप द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर पीपल ऑन द फर्स्ट बेसिस. सही. बहरिया टाउन इंतजामिया कुछ ये भी कह रही है कि ब्लैकमेलर्स ये मामला ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं. देखिए, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना. लोग कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, बहरिया टाउन कह रहा है उनके साथ ज्यादती हो रही है. पर बात यह है, ना हम बहरिया को ज्यादती करने दे सकते हैं और ना हम पब्लिक को उनका नुकसान करने दे सकते हैं.
جو تو آپ نے सुप्रीम कोर्ट इस का सारे फैसला हुआ था, टेन्योर में और इस सारे मामले में आपने ये देखा कि कहाँ पर कौन गलत है, कि एग्जैक्टली जो ज्यादती है वो किसके साथ हो रही है? देखिए एक बीच में वाकया कुछ वक्त पहले हुआ था जिसमें जबरदस्ती कुछ जमीन थी जो बहरिया क्लेम कर रही थी उनकी है, और जबरदस्ती वहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को इस चीज का पता चला तो नॉट दैट द ऑफिशियल्स एंड द ऑफिसर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व वर ऑल सस्पेंडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम देयर, और बहरिया के खिलाफ हमने नोटिस निकाले, और उसके बाद चीज सब मामला ठंडा हो गया था। आज जो हमें नजर आ रहा है, आज लोगों की प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स जो ज्यादती कर रहा है उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, और हमने बहुत से लोग अरेस्ट भी किए हैं और हम एफआईआर भी काटेंगे उनके ऊपर जिन्होंने ये नुकसान आम प्राइवेट लोगों की और पब्लिक लोगों की प्रॉपर्टी भी की है। सही, ये कर कौन रहा है? आज जो जलसा था वो तो जस्कम का था, कुछ पार्टीज हैं, हमारी सियासी जमातें हैं जो ये चीज लाई थी, पर अभी वो क्लेम करी है कि जो नुकसान हुआ है या जो आग लगी है या जो झगड़े हुए हैं उनमें वो मुलविस नहीं है। पर वो क्या कह रहे हैं दैट डज नॉट मैटर। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वी हैव द फुटेजेस देयर। जो उस फुटेज में आएगा उसके खिलाफ विद एन आयरन फिस्ट हम तो वो पार्टीज एक्चुअली किसके साथ स्टैंड कर रही हैं? वो उनके साथ मुतासिरीन के साथ खड़ी हुई हैं? ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक आफ्टर द मुतासिरीन। जो मुतासिरीन हैं, अभी मुतासिरीन वो बेचारे लोग हैं जिनकी वो घरें, जिनके दुकानें जलाई गई हैं। पहले मुतासिरीन तो यही होते हैं जिनके लिए एक्शन हम लेंगे। सही। अच्छा, अब बजट आ रहा है तो बजट के मामले पर जो अपोजिशन जमाते हैं उन सब ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बजट के अलावा जो अपोजिशन जमाते हैं वो किस किस पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं? क्योंकि अब तो पीडीएम की तो अलग मसला क्या है, पीडीएम क्यों बनी, ये सारे मसले मसाइल क्यों सामने आए। हम तो 3 साल गुजार चुके हैं, 2 साल और भी पॉलिटिकल जमातें गुजार लेंगी, पर जो लोगों के साथ जो ज्यादती है, जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 11% इन्फ्लेशन है। आपके पास 72 हिसाब है इंडिया में कोरोना का, वहां पर 5-5.25% इन्फ्लेशन है। आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, वहां पर 5% से कम इन्फ्लेशन है। तो ये जो हालत कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं, ये वाहिद जमात है पीटीआई जिसने हुकूमत में आने के बाद 450% लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ा दी। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इमरान खान को भेजा गया, यहाँ पे लोगों को मारने के लिए भेजा गया है। तो अवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती इनका लूट। जिन्होंने कहा था कि वो करप्ट नहीं है, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो करप्शन खत्म कर देंगे, उन लोगों ने 3 साल में 117 से उठाकर और मोस्ट करप्ट नेशन में पाकिस्तान को 124 नंबर पे डाल दिया। आपको क्या लगता है कि आप बजट पास न होने में जो है वो कुछ कर सकेंगे, या पिछले सालों की तरह जो है वो बजट पास हो जाएगा? अगर बजट अवाम दुश्मन बजट ये फिर से ला रहे हैं, अगर ये सरकारी लोगों की मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, अगर गरीबों की पेंशन में ये इजाफा नहीं करेंगे, अगर उसी तरह से इन लोगों ने इन्फ्लेशन बढ़ाई जैसे ये बढ़ाते आए हैं, तो मेरे ख्याल से हम तो इनकी सख्त मुखालफत करेंगे। पर और बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट्स भी होंगे, ऐसे ग्रुप्स भी होंगे जो कि इनको वोट नहीं देंगे, और अगर ऐसे हुआ तो वी विल मेक श्योर दैट द बजट इज नॉट पास्ड। यानी ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो अब एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। सही, बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ मईशत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब ने, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान में इकनॉमिक रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। जो हमारी जो फसलें थीं, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स थीं, उसमें पैदावार में नुमाया बेहतरी नज़र आई है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई हैं, जो कि वो डाटा दे रहे हैं कि पिछले गुज़श्ता जो 9 माह हैं उसमें $8 बिलियन से ज़्यादा जो है इस वक्त रेमिटेंसेस आ चुकी हैं, और ये पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। और उनका ये भी कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी को रजिस्ट किया गया, और इसलिए जो ये रेमिटेंसेस हैं ये आबी फॉर्मल चैनल से रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो होती हुई नज़र आ रही है? क्या हुकूमत जो है वो जो इस किस्म का जो बयान दे रही है उसमें कुछ सदाकत है? देखिए, इकोनॉमिक रिकवरी इशू है जिसमें मईशतान बैठ के आपस में बहस करें क्या वो आ रही है, क्या वो नहीं आ रही। 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस बहस से मैं समझता हूँ कि बालातर होते।
وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے اگر 35 روپے کا کلو آٹا بک رہا تھا، آج 70-75 کا ہے، کیا وہ واپس 35 پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ان کے لیے اکنامک ریکوری کا اشارہ یہ ہوگا، ان کے لیے اکنامک ریکوری کا اشارہ یہ ہوگا کہ کیا چینی جو آج 100 روپے سے تجاوز کر چکی ہے وہ واپس کہیں 55-60 پہ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ ان کا اکنامک ریکوری کا اشاریہ یہ ہوگا کہ آج جو 22-23 روپے کی فی یونٹ ہم بجلی کا بل پے کر رہے ہیں، 3 سال پہلے وہ 10-11 روپے کی تھی، کیا وہ واپس جائے گی؟ ان کی اکنامک ریکوری کا اشارہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اوپر جو زندگی کے مجموعی بوجھ ہیں وہ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ان کا معیشت کا جو تصور ہے وہ بڑا سمپل ہے۔ ہمارے ہاں حکومتی پارٹی بھی اور اپوزیشن پارٹی بھی اپنے اپنے پسندیدہ اشاریہ سامنے رکھ لیتے ہیں اور معیشت کو بہت ہی پیچیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو عام آدمی 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے معیشت پیچیدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو بھی پاکستانی بازار جاتا ہے، گوشت خریدتا ہے، سبزی خریدتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے۔ اس کو نہ تو کوئی وزیر خزانہ چاہیے، نہ کوئی وزیر اعظم چاہیے، نہ ہی کوئی معیشت دان چاہیے یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی آپ کی معیشت تو بڑی زبردست جا رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زبردست جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب جو مہنگائی ہے وہ جیسے آپ نے بھی کہا 50% تقریباً بڑھ چکی ہے گزشتہ 3 سالوں میں۔ اگر ہم پی ٹی آئی کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کو دیکھیں تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا عام عوام یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ واپس جا سکیں گی یا کسی حد تک واپس جا سکیں گی؟ دیکھیے 16 فروری کو وزارت خزانہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے ہمیں $500 ملین دیا، جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے کوئی $2 ارب کے یورو بانڈز دنیا میں فلوٹ کیے۔ اب وہ جو معاہدہ تھا فروری 16 کا، اس میں کوئی 1200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی 900 ارب روپے اضافی حکومت نے ریز کرنے تھے بجلی کی بلوں کی مد میں۔ اس میں کوئی 600 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگایا جانا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں، جس کو وہ پیٹرولیم لیوی کہتے ہیں۔ تو وعدے تو یہ کیے گئے ہیں اگر یہ سارے ٹیکسز لگائے جائیں گے تو مہنگائی مزید بڑھے گی، کم ہونے کی نہیں ہے۔ جو ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بجلی کے بل بھی نہیں بڑھائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اضافی ٹیکسز بھی نہیں لگائیں گے۔ اب کہاں تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں وہ خود بھی ایک وہ غیر یقینی کی جو فضا سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی ان کو الیکشن لڑنا ہوگا، 6 ماہ سے زیادہ وہ فائنانس منسٹر رہ بھی نہیں سکتے، اور پھر غیر یقینی کی فضا اس طرح سامنے آتی ہے کہ اگر فروری میں ہم نے معاہدہ کیا ہے، اب ہم چلے ہیں یا ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاہدے توڑنے چلے ہیں یا ان کو ری نیگوشیٹ کرنے چلے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ بزنس اور سرمایہ کاری کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیکس ریفارمز کی ایک رپورٹ بنی تھی 2016 میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کمیٹی بنی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور صورتحال بھی کلیئر نہیں ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکس ریفارمز کی بات ہے، یہ ہر حکومت آتی ہے ٹیکس ریفارمز کی بات کرتی ہے لیکن پریکٹیکلی اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، کمیٹیز بھی بن جاتی ہیں، تو اس بار جو یہ کمیٹی بنی تھی اس پر جو ہے وہ عملی طور پر وہ سامنے کیوں نہیں آ سکی یا عملی اقدامات کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیے 2018 کا جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس میں ٹیکس کا لفظ جو ہے وہ تقریباً 3 درجن مرتبہ استعمال کیا گیا، اور آپ نے ریفارم کا لفظ استعمال کیا، اصلاحات کا لفظ تقریباً 5 درجن مرتبہ استعمال کیا گیا، اور بہت زور لگایا گیا تھا اور اسپیسیفک بتائے گئے تھے کہ ایف بی آر کو کس طرح ریفارم کرنا ہے، ٹیکس کا جو نظام جو غیر منصفانہ ہے، یعنی کہ زیادہ تر ٹیکس جو ہے وہ بلا واسطہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جس کی آمدن کم ہوگی اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو تقریباً 66% پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں جو ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں، یعنی کہ ان کا بہت جو غریب ترین طبقات ہیں پاکستان کے اس کے اوپر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ 33 مہینے گزر گئے ہیں، کسی قسم کا جو اصلاحاتی عمل ہے، اعلانیے ہیں، کمیٹیز ہیں، لیکن زمینی حقیقت کے حوالے سے
ابھی تک وہی ٹیکس کا نظام غیر منصفانہ ہے، بلکہ وہ مزید غیر منصفانہ ہو گیا ہے. یعنی کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو پرپورشن اس دفعہ حکومت پاکستان نے ریز کی ہیں ٹیکسز، وہ PMLN کے زمانے سے زیادہ ہیں. اس وقت کوئی 63% تک جاتا تھا انڈائریکٹ ٹیکس، اس دفعہ PTI کی حکومت کے دوران وہ 66% تک چلا گیا ہے. اسی طرح جو بوجھ ہے ٹیکس نظام کا، جس کو وہ برڈن سم کہتے ہیں، آپ کو کئی گھنٹے لگتے ہیں اس کو ٹیکس کے فارم کو فل کرنے کے لیے، وہ سچویشن وہی ہے جو پرانی والی سچویشن تھی. اسی طرح جو کارپوریٹ ٹیکس ہیں، تقریباً 4 درجن کے قریب جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں ان کو کم کیا جائے گا اور سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے گا، لیکن ابھی 33 مہینے گزرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی اصلاحاتی اقدام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب، معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اس سال گروتھ ہے اور امپورٹس میں اگرچہ انکریز ہوا ہے، ٹیکس ریونیوز میں ابھی تک ہم لیکن دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ نہیں ہے. اور اگر نامنل GDP کے نمبر کی بات کریں تو اگر عام طور پر اگر 10% مہنگائی ہے اور 4% گروتھ ریٹ ہے، تو پھر تو 15% جو ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو بڑھنا چاہیے، اور 30% امپورٹس ہیں تو وہاں بھی ہمیں گروتھ نظر نہیں آتی. یہ گروتھ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو آپ کے خیال میں پرابلم اصل میں ہے کہاں پر؟ سسٹم میں ہے یا پالیسی میں ہے؟ دونوں چیزوں میں ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. سسٹم پرانا والا چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اصلاحات نہیں لائی گئی. پالیسی نامی چیز تو کوئی سامنے آ ہی نہیں رہی. دیکھیے، یہ پالیسی بنانا جو ہے یہ کوئی دکان یا کھوکھا نہیں چل رہا کہ پالیسی بہت جلدی اس کی ترتیب دے دی جائے گی، تشکیل دے دی جائے گی. پالیسی بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. پہلے معاشی ٹیم بٹھائی جاتی ہے، تشکیل دی جاتی ہے، پھر کئی مہینے وہ بیٹھتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے، اور پھر اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد پہ کئی مہینے لگتے ہیں، اور پھر جا کے کئی نتائج سامنے آتے ہیں. تو ابھی PTI کی حکومت کے دوران تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تو کوشش ہو رہی ہے کہ 3 تشکیل دی جا سکے. 4تھا وزیر خزانہ ہے، 5واں سیکرٹری فائنینس ہے، اسی طرح 4تھا 5واں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، 4تھا یا 5واں SECP کے چیئرمین ہیں. تو ابھی تو 3 تشکیل دی جا رہی ہے. 33 مہینے یعنی کہ 50% سے ٹائم زیادہ گزر گیا ہے. ابھی تک PTI جو ہے وہ فیز 1 جو کہلاتا ہے پالیسی میکنگ کا، اس پہ پھنسی ہوئی لگتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، ابھی کہا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ ہائر گروتھ ایک آپشن ہے، اور ہائر گروتھ از دا اونلی سولوشن بھی کہا جا رہا ہے. 100% درست کہا جا رہا ہے. جتنے پرابلمز ہمارے آ گئے ہیں، خاص طور پہ جو قرضہ جات کی واپسی کے حوالے سے ہے، اگر ان پرابلمز کا ہم نے ان پرابلمز کو اگر ہم نے فیس کرنا ہے، ان سے نکلنا ہے، تو طریقہ تو گروتھ کا ہی ہے. لیکن اس سے اگر آپ ایک سٹیپ اور آگے جائیں، گروتھ آتی ہے سرمایہ کاری سے. یا تو حکومت کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یا تو حکومت سرمایہ کاری کرے، یا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کریں، اور یا تیسرا طریقہ ہے جس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ ملک کے باہر جو بیٹھے سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. ہم نے تو کتابوں میں یہ 3 طریقے پڑھے ہیں. کوئی اور طریقہ پاکستان کی سچویشن میں سامنے آتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یا تو سرمایہ کاری ملک کے اندر سے بڑھے، یا حکومت جو ہے وہ خود سے سرمایہ کاری شروع کرے، اور یا بیرون ملک سے سرمایہ کار آ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس میں جب سرمایہ کار سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو جب گورنمنٹ آئی تھی تو 13.25 تک چلا گیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے بہتر کیا ہے اور 7% پر مینٹین کیا ہوا ہے. تو ابھی بھی لیکن جو سرمایہ کار ہیں ان کے تحفظات جو ہے وہ باقی ہیں. تو جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو بیس اکانومی ہے وہ بڑھ پائے گی؟ دیکھیے، بڑا واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے کہ جب تک سسٹم کے اندر اصلاحات نہیں لائی جائیں گی اس وقت تک معیشت کہیں آگے جاتے نظر نہیں آتی. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمپیٹیٹو ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو ان پٹ کاسٹ جو ہیں، بجلی کی جو اس کو دی جا رہی ہے، جو اس کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ لگایا جا رہا ہے، جو
गैस उसको दी जा रही है, अगर उनकी कीमतें इस रीजन के अंदर कंपैरेटिव हों तो वो इस खित्ते में किसी भी और प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो इशू है वो पब्लिक सेक्टर का है, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। और पब्लिक सेक्टर का ये है कि पब्लिक सेक्टर के खसारे जो हैं वो बेतहाशा हैं और बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें PIA है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, वो अगर उनका मजमूई बोझ सालाना गिना जाए तो तकरीबन 1800 अरब का सालाना बोझ ये इदारे जो हैं ये मुल्क की मईशत के ऊपर डाल देते हैं। इसी तरह तकरीबन 1000 अरब का हुकूमत खसारा कर लेती है अपने बिजली के शोबे के अंदर। इसी तरह तकरीबन 2 से $2.5 बिलियन की गैस जो है वो इस मुल्क में चोरी हो जाती है। और इन मुश्किलात, इन इश्यूज के ऊपर कतई किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे, किसी किस्म की कोई इस्लाहाती जो पैकेजेस हैं वो सामने नहीं आ रहे। मैं समझता हूँ कि जब तक हुकूमत जो पब्लिक सेक्टर है अपने खसारे खत्म नहीं कर पाएगी उस वक्त तक मईशत जो है वो सीधी सिमत पकड़ती नजर नहीं आती। सही। डॉक्टर साहब, आपने अपने कॉलम में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए आपने कहा कि जो है वो सियासतदान अक्सर जो है वो ये सेंटिमेंट इस्तेमाल करते हैं और सीधा सीधा जो है वो माफियाज को जिम्मेदार करार देते हैं और आम आवाम को शायद ज़बान भी यही समझ आती है। तो मेरा सवाल कुछ इस नौयत का है कि जो सरमायादार हैं वो जब हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं, उनका साथ देते हैं जोड़ तोड़ में, फिर उसके बाद सियासी इत्तेहाद में, और फिर यही माफियाज और कार्टल्स जो हैं वो हुकूमत से जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ जो है वो नाफिज करवाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये ख़राबी की जो ये सूरत हाल पैदा होती है ये हमारे यहाँ हुकूमतों की जो तामीर है उसमें मुज़मिर है। मतलब ये बिल्ट इन मसला है हमारे यहाँ हुकूमत का, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आप ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन ये सारा मामला सिर्फ PTI की हुकूमत के दौरान नहीं है, PMLN के दौरान भी कुछ इसी किस्म के हालात थे और पीपल्स पार्टी के दौरान भी जो ढांचा था हमारा माशी ढांचा उसकी बुनियाद यही थी जो अभी आपने जिसका जिक्र किया। यहाँ पे फर्क ये था कि लोग उम्मीद लगा रखे थे कि PTI जो है वो बुनियादी ढांचे में आके तब्दीलियां करेगी और जो पुराने स्ट्रक्चर्स चले आ रहे हैं जिसमें माफिया जो हैं वो हुकूमती रेगुलेटरी एजेंसीज को कंट्रोल करते हैं वो वाला उसमें तब्दीली आ जाएगी। बदकिस्मती से वो तब्दीली नहीं आ पाई। जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो हमारे कानून में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो फिजिकली ऑन द ग्राउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको कैप्चर कर लिया जाता है। वही जिनका आपने जिक्र किया, वो माफिया हों या बड़े बिजनेसमैन हों, वो हमारे रेगुलेटरी इदारों को कैप्चर कर लेते हैं। इन रेगुलेटरी इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो माशी मफाद है उसको सामने रखना है। लेकिन जब वो कैप्चर हो जाते हैं तो फिर बजाय इसके कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का माशी मफाद सामने हो, जो उनके ऊपर काबिज हो जाते हैं, जो बिजनेस ग्रुप्स काबिज हो जाते हैं, फिर वो उनके माशी मफाद की तरफ निकल जाते हैं। तो दो चीजें ये हैं कि हमारे पास वो इदारे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, उनमें पर्सनल भी हैं, उनमें लोग भी काम कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, उनके कानून साजी भी मुकम्मल है। सिर्फ ये है कि उनको माफियाज और उनको बड़े बड़े हुकूमती कार्टेल के कैप्चर से बाहर निकालना होगा। ये कैसे मुमकिन होगा, इनको कैसे निकाला जा सकेगा आपके ख्याल में? देखिए, आपने कोई भी चीज अचीव करनी हो, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नीयत चाहिए होती है और दूसरी काबिलियत चाहिए होती है। लग ये रहा था, या एटलीस्ट 3 साल पहले तक ये आवाम ये महसूस कर रही थी कि PTI की हुकूमत में नीयत है ये काम करने की, लेकिन अब 33 महीने के बाद शायद ये लग रहा है कि अगर नीयत एग्जिस्ट करती है तो शायद काबिलियत का फुकदान है। सही। तो डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इससे हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इससे मशरूत है। तो जब हमने देखा कि जो नवाज़ शरीफ का जो मुस्लिम लीग नून का टेन्योर था उसमें लास्ट ईयर में नवाज़ शरीफ साहब को निकाल दिया गया, अब 2 साल रह गए हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन जो मौशी सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है, कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि ये इन 2 सालों के दौरान जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रह सकेगी, ऐसे में कि जब इनके अंदर ग्रुपिंग हो रही है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप का है और एक और ग्रुप का मामला भी सामने आ रहा है?
असल नुक्ता आपने अब उठाया है और बहुत ही उम्दा नुक्ता उठाया है, और आप ये कह रही हैं कि मईशत और सियासत में एक चोली दामन का साथ है। बहुत गहरा रिश्ता है इन दोनों के अंदर, और बड़ी एम्पेरिकल स्टडीज IMF वाले बहुत सारी स्टडीज कर चुके हैं। कोई 165 ममालिक की स्टडी हो चुकी है, 40-50 साल का डेटा इकट्ठा किया गया था, और नतीजा यही निकलता है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उसकी मईशत जो है वो सीधी सिमत नहीं चल पाती। अब आप पाकिस्तान में जरा सियासी मैदान पे एक नजर डाल दीजिए, यहाँ पे सियासत से मामला कहीं आगे निकल गया है। यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि सियासत मुझे नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन भी इंतकामी कार्रवाइयों पे डटी है, हुकूमत भी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, और एक संगीन किस्म का अदम इस्तेहकाम है सियासी मैदान के अंदर, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मईशत है उसके समरात आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब हमारा जो जमहूरी ढांचा है उसके दो पहिए हैं, ऑपोजिशन भी उसका एक पहिया है, हुकूमत भी उसकी एक पहिया है, और हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती है टू कम आउट विद पॉलिसीज, खास किस्म की पॉलिसीज दे, माफिया को तोड़ने की पॉलिसीज दे, मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने की पॉलिसीज दे, और अपोजिशन की ये जिम्मेदारी बनती है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो यहाँ पे दोनों तरफ से एक फेलियर आ रहा है। मईशत के ऊपर से फोकस तो तकरीबन खत्म है, ना अपोजिशन कोई सोल्यूशन सामने ला रही है, ना हुकूमत कोई पॉलिसीज बना रही है, और एक वो जैसे मैंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं, तकरीबन मुकम्मल फोकस जो है वो सियासी मैदान पे है, और एक दूसरे से वो नफरत की सियासत और इंतकाम की सियासत में हम डले हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।